Chicos, chicas, ¿cómo están? ¿Qué os cuenta la vida? Aquí Vampiro con un nuevo canal. Esta vez estamos otra vez en un episodio más de Genshin Impact. Y bueno, si recuerdas en el episodio anterior, hemos pasado un buen tiempo con Colei. La hemos ayudado a limpiar unas lámparas, limpiar esto, lo que es la estatua de los 7, donde hemos obtenido lo que es el mejor poder que le pudieron dar al protagonismo desde el día 1, que es justamente el poder dentro. Que vamos, que ahora con ese poder podemos hacer 4 dígitos de daño. Cosa que es algo que el protagonista tenía que hacer desde un inicio, hacer mucho daño. Y hemos estado paseando por lo que es los alrededores, hemos estado un poquito adelantándonos un poco a lo que es el tema de qué misiones, qué cosas podemos hacer aquí más que nada. De hecho, incluso hemos llegado al punto en el que ya tengo identificada la zona en donde está la misión de los adanaras, o por lo menos donde comienza la misión de los adanaras. Pero ahorita tenemos que ir justamente otra vez a la aldea, a la villa Gangara, donde... Les voy diciendo desde ya, el título de esta suerte de submisión no me está gustando. Una enfermedad crónica, todavía dice. Enfermedad crónica. Y dice algo sobre Colei. Cosa que hay Hilichurs. Ah, claro, por lo de... No, algo ha pasado. De seguro es porque estaba cerca otra vez de la misión de los anananas, por lo que parece. Pero ya que. La cosa es que ahorita la preocupación es a comentar la misión principal. Nada más, los granadas yo lo haré más adelante. Espero probablemente en vivo, probablemente en muerto. De alguna manera la voy a hacer porque esa misión de mundo es muy placentera, por lo que tengo entendido de hacer. A ver, Tignari, algo ha sucedido, ¿verdad? ¿Tienes noticias? Ah, it's you two. I was just about to go look for you. Yo ya estaba buscándote. Huh? Tainari, what are you doing here? Where's Kale? I came to check on Kale's condition. To put it simply, she's not well. Oh no. You mean she's sick? How could she be... Oh, wait a minute. Could it be because of what Paimon did yesterday? No need to worry. Something as small as you could never harm her. This sickness is something that Kale has been dealing with for some time. ¿Qué es lo que tiene? ¿Huesos pequeños, algo así? ¿Vidrios rotos? Kale has been more excited than usual since you two arrived. A little too much so, to be honest. She hasn't remembered to take care of herself. I suppose it's understandable, though. She hasn't been around anyone she considered a friend for some time now. Ya, pero ¿qué es lo que tiene? Refreshing for her to have you two here. So, Tainari, what's really wrong with Kale? Es lo que le estoy preguntando, Paimon. Acá yo hago las preguntas. Let's take this conversation elsewhere. Kale just fell asleep after taking her medicine. She needs some peace and quiet. Ya, no hay problema. Podemos hablarlo en otro lugar. Y sí, sé que hay una referencia a Evangelion allí. Pinches pervertidos de miércoles. Ustedes que son los que más me caen menos bien de esta comunidad. Ay, pero bueno. Haremos con Tignari, que lo importante es saber qué chucha le pasa a Colei. ¿Por qué está enferma? Alright, let's continue our conversation here, shall we? Ya. To be honest, I hadn't realized that you're that honorary knight from Mondstadt until Kale told me just now. I've also heard all about your deeds in Liyue and Inazuma. Sí, tenemos como 3 títulos a nuestro nombre. So, just to clarify, what I'm about to tell you about Kale is not because of who you are or your past feats. Instead, I am going to tell you because, well, because Kale asked me to. Ya. And honestly speaking, I was against Kale revealing her past to you. Ya. Vamos a conocer la historia de Colei al parecer, sin necesidad de ir a una misión legendaria suya. Cosa que... una pena porque Colei me cae bien, así que... como sea. Tal vez se activará esa legendaria una vez de que se cure y todo. Porque se va a curar, ¿verdad? Tengo entendido que se cura, ¿no? But she insisted, saying you two treated her with sincerity and as a friend. So now she wishes to reciprocate the gesture. Ya. So, Tainari, what exactly is wrong with Kale? You said this is something she's been dealing with for some time. Just how serious is it? Algo físico, algo psicológico, tal vez ambas cosas al mismo tiempo. Right. Ever since she was a child, she's been afflicted with a disease called Elazar. Elazar, ¿qué chucha es eso? No me sale nada en Google. Elazar? Yes, it's a disease unique to the lands of Sumeru.
It is characterized by dark and hardened scales that form on the body. Lepra, que se ha originado en... Han pensado en todo en este juego. Han pensado todo, hasta las enfermedades del Medio Oriente se las han pensado. Bueno, Medio Occidental, ¿cómo se le dice a la zona árabe? Porque en la Biblia lo dicen, lepra, ahí aparece, en ese librito sagrado. Sí. At first, the afflicted may only feel mild numbness on the affected area of the skin. However, as the disease progresses, one may begin feeling fatigued and even experience peripheral paresthesia. In its final stages, the disease strips a person of the ability to control their own body, and they effectively become completely immobile. Básicamente ella, lo que nos dejó sin los mejores Steven en este planeta. That sounds terrifying. Pero, o sea, pierde todo el control de su cuerpo, se queda parapléjico o literalmente ya esto se empieza a mover todo a lo loco. Wait, hold on. So when Kale seemed to be acting a little clumsy earlier, it was because... Correct. That would be the effects of Elazar, which is precisely why I do not want her carrying or holding anything, lest she ends up hurting herself. ¿Hay alguna cura? Va a decir que no la hay, ¿verdad? With appropriate treatment, the disease can be effectively controlled before it progresses to a more serious stage. However, there is unfortunately still no true cure for Elazar. Ya sabía. Nevertheless, Kale's mother still hoped that there was something out there. She handed Kale over to an organization known as the Fatui after one of their members lied and said they had a cure. Sí. Ya me imagino lo que ha pasado después. What? The Fatui? Los conocemos. Ah, it appears you are already familiar with them. Sí. That'll save me some explanation. Anyway, the person who eventually rescued Kale and brought her to me for care said that she had been given to a harbinger known as the Doctor. Dottore. I have no idea how this doctor managed to do it, but her case of Elazar was completely stable for all the years that Kale was with them. However, Kale's days with the Fatui were anything but pleasant. Ya me imagino. Kale is a resilient individual and always tries to appear cheerful, but her experience with the Fatui has left deep scars. Even now, she can still feel deathly afraid of someone touching her. Oh, Paimon had no idea Kale's been through so much suffering. Oh, by the way, Paimon, Kale Se veía wanted bien me to alegre en tell el you that manga. she's sorry for scaring you yesterday. She also wanted both of you to know that she's sorry for hiding her illness. No hay problema. She doesn't need to apologize. None of this is her fault at all. Well said. I hope you'll get a chance to tell her that in person the next time you see her. Kale once thought that it would be impossible for her to have any real friendships. I trust that you two will never let my trainee experience such emotional pain again. Por supuesto que no. De hecho, voy a hacer lo posible para tener a Eula en el equipo y hacerla trifecta de una vez. Don't worry, Tainari. We'll take good care of her. Ya, su enfermedad. ¿Cómo va ahorita? Well, it's not Empeorando. too serious at this point. She overexerted herself the last couple of days, which is what led to her breakdown this time. As long as she has taken her medicine and gets plenty of rest, she should get better. Ya. Though, I must admit that Kale's condition was much more stable when she first arrived here in Gandharvaville. She was interested in the work of the forest rangers the moment she saw us. I could see that she was serious about learning, so I felt compelled to ask her to join us. Ya. Este es un caso de hacer algo que te gusta, pero es algo que te gusta, te está haciendo daño, en alguna u otra manera. Her stamina has gotten much worse recently. Though a moderate amount of physical exercise is always necessary, I'm afraid the long-distance patrols are a little too much for her now. All right, now that I've told you about Kale's past, I think I'll head into the rainforest to find some ingredients needed for her medicine. I'll see you two later. Iremos contigo. Yeah, we'd like to do something to help Kale too. All right, but I must warn you two. The rainforest is a dangerous place, especially for someone who's still recovering like the traveler. You must follow closely and listen to every instruction. Ya, no hay problema. Let's go then. Tú eres el We'll be experto looking acá. for a plant known as Nilotpala lotus. It's Lotonilopala. often used to help those afflicted with Elazar recover their energy. Dime por favor qué es el material de ascensión de Colei.
Dime, por favor, ¿qué es el material de Colei? Where exactly are we going to find this Por plant? allá. Nilotpala lotuses can be found all over the rainforest, but it often grows right here around Gandharvaville. Given the name, it sounds like we should be looking for it in the water. You are correct. Nilotpala lotus grows in the water. When fully mature, they look like giant blue flowers floating on the water's surface. Claro, Quite an attractive species, if you ask me. los The lotos. large petals are actually the plant's leaves and sepals, which surround a very small flower. Sí, Tignari, lo sé You porque me should note jugaba that many of Minecraft the plants found in Sumeru have names that are contrary to their species. y hacía granjas de Take the experiencia con eso. Kalpalata, for example. The plant is not a lotus at all, but rather a vine. And then there's the Sumeru rose, which is not a rose, completely contrary to its name. Oh, huh. Okay then. New to Tainari. Never bring up the topic of flowers with Tainari. Nah, ¿para qué? O sea, sí, Tignari le gustan esos temas. Que vamos, yo también por un momento quería ser botánico. De hecho, he hecho un trabajo bien chido en la primaria sobre plantas. Que vamos, me pusieron un 20 y dijeron, puta, bueno, deberías que dedicarte a ser botánico en un futuro. Pero no, decidí que no hacer eso porque tengo razones por qué no seguir esa carrera. Vale, nos deshacemos estos dos que tienen esporas fúngicas. Y dijo que era un loto nileliano, algo así. Así que, ¿es el material de ascensión de Colei? Dime que sí, dime que sí. No, champiñones. Esta tipa pide champiñones y esto es un pinco gancho fúngico. Ya veré con qué voces de acá tengo que estar farmeando para levelear a todos estos de Sumeru antes de lo que sea la pelea. Más pelea de todas las peleas. Más que nada tener materiales de ascensión para cuando me salgan la gira en Super Run. Pero no voy a permitir quedarme con esa experiencia mala de Kiki. Claro que no. Por lo menos si es que en el rerun no me sale Bennett. Ya saben, que no esté. Porque ahí sí no pienso hacer otra vez invocación. Que si no voy a invocar más por ese banner es simplemente por eso. Porque no quiero tener a Bennett 6. Eso lo mató en One. A ver, esto toma otra vez. No, ya están los muertos, pero eso lo mató en una. Claro, porque son hongos después de todo. Tal vez tengan agua y demás, pero no. Son plantas al final del día. Tipo planta se mantiene. Aunque el tipo agua debería evitar de que muera, ¿no? Resistencia y demás. Ya estoy confundido. Las cosas aquí en Sumeru están recontra complicadas de explicar. Pero tenemos a Tignari para explicarnos todo. Que él es el experto. Nilotpala lotuses growing somewhere in this area. Let's split up and begin searching. If you could manage to gather 4 of them, that would be sufficient. 4 lotos, We'll entendido. rendezvous here once you've gathered the needed amount. Vale. Necesitamos 4 y ya se hizo de noche. Recolectar lotos ni poner frescos en los alrededores. Que está por acá. Están acá los lotos. Ahí para empezar, solamente veo esta planta gigante. Acá están. Ahí. Creo que puedo hacerlo esta de frente. Como si fuera una media luna. Acá hay un loto. Acá hay otro loto. Con esta van 3. Daremos. Ya tenemos los 4. We've gathered enough Nilotpala lotuses. Let's head back to meet Tainari. Lo justo y necesario, aunque hay unos más por acá. No le vendría nada malo. I mean, no es el material de extensión de Colei, pero tener de más ahorrará otra visita más a lo que es este estanque de lotos. Siempre es bueno tener de más. Es algo que aprendí del trabajo. We found the lotuses you requested. Let me take a look. Good, very good. These are all excellent quality. I'm quite glad you two came along. Your exploration experience helped save me a lot of time here. It seems we even have enough time to stock up on some other things I need. No te preocupes, Tignari, solamente danos la lista de la meta y nosotros nos encargamos. Obtenemos materia prima. Te están llamando. Oh, Tainari, someone's calling your name. They're dressed like a forest ranger.
Ah yes, that's Amir and the others. But didn't they just set off not too long ago? No me digas que algo malo le ha pasado a Coley. Let's go find out what's going on. Sí. Sea lo que sea que tenga que pasar. Tengo que hablar con Amir, que son estos guardabosques de allí. Que vamos, tienen el drip de los trips. Saben cómo vestirse con color verde. Tainari, thank goodness we found you here. We were just about to head back and find you at Gandharvaville. What's going on? We just discovered a withering zone. Zona marchita. The withering is back? But the patrol route you were on should have been already clear just a week ago. It reappeared so quickly. Can you tell me the exact location? It's up ahead, deep in the river valley. It's appeared in a spot that blocks nearly the entire narrow part of the valley area. So we decided to come find you as quickly as possible. Ya, esto, sé un poco por las filtraciones, pero no me he leído todo. Solamente me leí pequeñas partes. ¿Qué chucha es una zona marchita? And the radius of the contamination? Tignari, déjame que me respondan a mí. Sorry, I couldn't get a clear enough view to tell. Soy el que está haciendo las preguntas. No one in our patrol team had a vision, and it appeared to still be spreading. So we didn't risk getting any closer. Esto ya es como en la universidad, cuando el profesor no deja de hablar. Okay, I understand. You made the right decision. I'll go deal with it right away. In the meantime, please guide these two back to Gandharvaville. No. Tignari. Puede ser que nosotros no tengamos visión, pero tenemos algo que estos hueones no tienen y sirve más que una visión. Y eso es el plot armor. Así que nosotros iremos justamente a esa zona marchita que no sabemos qué chucha nos hará ni qué efectos harán en nuestras personas, pero lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque tenemos plot armor. Así de simple, así es como funcionan las cosas. Así funcionan las cosas acá, lo sabemos de la manera teibatiana. Bueno, no taibatiana, de hecho. Wait, Tainari, why don't you let us help you? You two have only just arrived in Sumeru. You're still unfamiliar with many things in these lands. Oílo este weón. Este no está enterado de que ya sabemos hasta subir a este punto de la existencia. There's a unique type of anomaly that occurs in the Sumeru rainforest. It's called the withering. ¿Ya? The affected areas not only cause nearby vegetation to wither, but it's also lethal to wildlife and even people. If you don't carry a vision, then you should think twice before approaching such places. Yes, Amir is absolutely right. I wasn't kidding when I said the rainforest is a dangerous place. Sí, sabes que la selva amazónica es más peligrosa que cualquier cosa que hayan creado aquí en Sumeru. As Amir said, only someone with a vision, that is, the power to manipulate elements, will be able to resist the withering's corrosive effects for a time. That's right. If any of the forest rangers without a vision come across a withering zone, we first make a record of the location and then have a ranger with the proper abilities deal with it, like Tainari here. Only someone with a vision can venture within a withering zone and find a way to deal with it. Yo no tengo visión, pero again, puedo ayudar. But you don't seem to carry a vision. No necesito una. Don't worry, he may not have a vision, but he's a real pro at using the power of the elements. It seems the rumors about you are true. In that case, alright, you two may accompany me. Yeah, Tignari, somos un tag team ahora. We typically only teach visitors how to identify the withering as they're about to leave Gandharvaville. We'll make an exception today and show you what it looks like up close. Vale, tenemos a Tignari acompañándonos, haciéndonos de guía. Somos la conexión de la planta, los Breaking Bats, algo así, no sé, estamos llamando. No, los Breaking Dark Rat Dogs, que Tignari también es. No, Tignari no es un perro, ¿verdad? Es un conejo o algo así. Como sea, ya se me ocurrió algún otro nombre más adelante. Stop. Don't move any further. Look there in the distance. Sí, todo se volvió recontra nubloso y de colores más pálidos. Huh? Where? Oh, look! Those plants have withered. That Oh, whole area shit. is kinda gloomy. Even the air looks like it's filled with ash. Parece la ciudad de Loreto en plena hora punta. Y digo eso porque es lo primero que se me ocurrió, no es que haya estado en Loreto. Oh, Paimon doesn't like the look of this. That is the withering. Ajá. Alright, traveler. We're going to have to enter that withering zone.
Once inside, we'll need to look for what we call tumors of the withering. If we eliminate those, then the area will be saved. Bien, andando. Thank you, but I must warn you. Don't push yourself. This is your first time handling this sort of thing after all. Descuida, estoy preparado. Sé lo que tengo Even que with hacer. elemental Bueno, de hecho powers, no. once you step inside the withering zone, you may experience extreme discomfort. If at any point it becomes too much, return outside the zone and take a breather. It could become a matter of life and death. Como ir en espinarrón. Entendido. You ready then? Let's go. Ok. No hay nada de que temer. No hay nada de que temer. Tenemos a First, we must Tignari. locate any branches No hay de sustaining qué the withering preocuparse. zone. Identificar zonas. No. Vale, hay enemigos por acá. Y hay estas cosas que me marcan esto. Algo. ¿No? A ver, con toma lo mataba de una. Ahora no me deja matarlo de una. Guay. Con cuidado, con cuidado. Vale, creo que encontré algo, Había algo rojo en esa raíz. De seguro es algo que tenga que ver con justamente eso. El tumor marchito y lo demás. Hay otro aquí. A ti si terminamos así de frente con... No. ¿Cómo es que con el otro? Tendrá y ataca a los retoños marchitos. Con ataques cargados o disparados. Algo ha dicho. Ah, se refiere a los retornos con ataque cargado. O sea, esto de acá. No, tengo que recoger un dendrograno. Pregunta, tenía dendrogranos antes. ¿Dónde recojo un dendrograno? ¿Dónde hay dendrogranos por acá? Esto de acá. Ya, invocamos esto. Y ahora... Acá. Ataca a los rechornos con ataques cargados y disparos precisos. ¿Cómo que ataques cargados y disparos precisos? Vale, creo que ya entendí lo que quieren que haga. Ya entendí lo que quieren que haga. Con ataques cargadas se refieren a ataques que requieran arco. Porque claro, los arqueros cargan todo el peso de la ley. Y con ataques cargados se refieren a que tengo que estar apuntando de más, porque esto de acá no es un ataque cargado, porque tengo que estar siendo preciso. Lo de Razor tampoco cuenta, porque no se queda quieto. Igual toma, igual cincho, esos son ataques directos. Por ende, hay unidades que cargan ataques, que puedes estar manteniendo el clic y no hace nada. Y una de esas unidades es Colei, porque es arquera. ¿Qué pensaron que iba a usar a Ganyu? A ver, si esta es una misión de Sumeru, obviamente que teníamos que usar un personaje de Sumeru. Pero yo rompo las reglas, así que vamos a usar a Kunjo Sarra, ¿por qué no? A ver, ataque cargado. Esto es un ataque cargado, disparo preciso. Ouch. Vale, a eso se refiere entonces con ataque cargado y preciso. Cosa que es algo que tenemos que hacer de todas maneras. Vale, invocamos el grano otra vez. Y con Kunjo Sarra haremos esta wea. Esta planta de aquí también servirá. Con cuidado que no nos dé. Ok. No quiere desactivarse esto. A ver otra vez. Es que no se le da la gana. No se le da la gana de desaparecer esa cosa. Vale, entonces tengo que desaparecer lo demás, por lo que parece. A ver. Con cuidado a esto de acá. A esta planta. Vale, creo que se fue a callampa esa flecha. Vale, esta no. Y esta de acá también. Cuidado que no nos dé. Pero mira. Great work. Now that all the branches have been cleared, we'll need to take care of the tumor. Vale. Con cuidado. Que no tengo healer. Pero tengo estas reacciones. Con cuidado que este pana está recontra molesto. Igual tenemos agua al costado. Lo que significa que podemos curarnos un poco, aunque sea. Que esto del ataque dentro te da bombitas. Que esas bombitas funcionan como el especial. Un rato que ya se nos está complicando la existencia. De hecho, les voy a curar un poquito a ustedes también. Sin necesidad de subir ese nivel.
Propagate! Propagate. Cuidado, esto de acá me servirá para deshacerme de uno de estos. Usemos a Razor mejor. Usemos a Razor. Y después retrocedamos un poco. Vale, vale. Está muerto este de acá, está muerto este de acá. Ahora retrocedamos un poco para pensar un poco nuestras decisiones de vida. Que necesito cambiar el equipo ahorita. Vale. Vale. Un rato que se cure, que me ha pasado antes. Que por curarme de esa manera no me permitió cambiar el equipo. Pero ya está todo, ya están las plantas bien plantadas. Por ende, ahora sí cambiamos a una unidad un poco más competente. En este caso... bueno, estamos rodeados de agua, así que no creo que sea necesario usar a Shinshu. Por ende usaremos a Ganju. Ahora sí que sí. Ahora sí. Ahora sí estamos armados. Estamos armados hasta los dientes, creo. A ver. Cuidado que de verdad me está haciendo perder vida. Me está haciendo perder vida el simple hecho de acercarme a la zona. Cosa que es bastante similar a como era Espinalagón. A ver, con cuidado. Congelamos. Hacia distancia es más tranquilo todo. Ahora de acá solamente le falta dejar de existir. Eliminate this fucker for the concept of reality. Now, Ya está. destroy the tumor of the withering. Ya. ¡Listo! Problema resuelto. Everything's returning to normal now. Yes, thanks to you two. We were able to quickly restore this area back to normal. Tainari? You make it sound like we did well, but why does Paimon have the feeling you're worried about something? Sí. It's that obvious, huh? Alright, it's like this. Recently, the rate at which the withering zone appears has been increasing. Even though we were able to quickly clear that withering zone, it won't be long before another one appears. Ya, o sea, algo malo está pasando que está causando que esas zonas marchitas se produzcan más a un ritmo demasiado acelerado que no pueden controlar. Y eso es lo que te da miedo. If that simply meant more work for me, then that wouldn't be an issue. But it's far more severe than that. The withering is leaving lasting effects on the rainforest itself. For instance, even though we cleared out the withering zone, many of the plants that were affected will not recover. This presents a crisis for the ecosystem itself. Many plants in the rainforest are already in decline, directly impacting the wildlife that depends on those plants. O sea, ya ni siquiera es un asunto de, ya saben, cazadores que están haciendo daño a lo que es el ecosistema. Taladores de árboles, más que nada. Es algo ya propio de la naturaleza, o un factor que está afectando a la naturaleza, porque, again, mundo fantástico y demás. And most disturbingly, as the appearances of withering zones have started to increase, Kale's case of Elazar has also become more serious. Hay una relación entre el Eleazar y las zonas marchitas, tiene sentido. Huh? Well, why is that? I'm still not sure of the exact reason. However, I've received word from acquaintances at the academia that similar cases are being reported for patients with other conditions. ¿Hay una forma de deshacerse de las zonas marchitas para siempre? No, none that we know of. The withering has been recorded in Sumeru for millennia. It's said that it originates from the depths of the world. ¿Y no pensaron durante esos milenios agarrar una muestra de zona marchita y analizarla en una suerte de laboratorio? ¿O es que no están tan desarrollados como pensé? By the way, have you heard of Irminsul before? No, nunca en mi vida. Irminsul is a tree located deep beneath the surface. Yggdrasil. Although it isn't like any tree we know in a biological sense. You can basically think of it as a large tree that grows downwards rather than upwards. Como los árboles que hemos visto en las misiones de Danslave. I'm sure you've heard of ley lines, right? Sí. They're like the roots of Irminsul, spreading and extending from a massive cavern deep underground all the way up to the surface. Se entrecruzan y se extienden. Una cueva gigante. Suena muy parecido a lo que vi cuando perdí el conocimiento en la cueva. Ley lines continually absorb the memories of this world, which are then funneled into Irminsul, allowing it to collect knowledge and wisdom from ancient times to present day. Claro, así es como dicen que funcionan las maderas de los árboles. Adentro del tronco te dice todo, su edad y todo lo que ha pasado. The Dendro Archon is known as the God of Wisdom because her consciousness is directly connected to it.
It is also said that the Dendro Archon's power is a manifestation of Irmin's soul. And as for the withering, its emergence is related to a disease that's affecting it. En conclusión, Irminsul está enfermo, la Arconte está enferma. That's right. My ancestors learned of this from Greater Lord Rukkhadevata's familiars a long time ago. But even those mysterious creatures did not know of a cure for Irmin's soul. I'm afraid we Rangers will be battling the Withering Zones here for a long time until a cure is found. Alright, that's enough on this topic for the time being. Now that we've taken care of things here, it's time for us to head back to Gandharvaville. Sí, tiempo de regresar. Tiempo de regresar. Y de seguro absolutamente nada malo va a suceder. Estoy seguro de eso. Absolutamente nada malo. Y ni siquiera voy a caminar. Voy a usar el punto de transporte para llegar más rápido. Porque como digo, plot armor y todo eso. Estamos de vuelta a la villa. Villa Gandharva. Así se pronuncia. Estoy seguro de eso. Pero sí. Quiere decir que Tignari de verdad es una persona que de verdad está preocupada. Y que por lo que parece sus conocimientos le da miedo que sus conocimientos no le alcancen para proteger a los que de verdad quiere. Oh, Tainari, you all made it back. How did it go? Todo muy bien. Nos hemos deshecho de una zona marchita y fue chido. The Withering Zone you reported has been taken care of. Huh. Wait, is that? Es un ave. Oh no, Hypatia! What? ¿Cómo que Hypatia? Huh? What's wrong, Tainari? This Duskbird is Hypatia's designated courier for urgent news. You do remember her, don't you? She's the scholar you and Paimon were following when you first arrived in Sumeru. ¿Ya? Oh, her? How could we forget? So did something happen? Let me see what's written in the letter first. Oh. So what's it say? And what's with that weird expression on your face? Just let Paimon... Déjame adivinar. Te han puesto 05 en un examen. Huh? All Paimon sees are 3 squiggly lines. Los. Debe ser los. Yes, allow me to explain. After we brought you from Hypatia's cave to Gandharvaville, Hypatia resumed her meditation. She must have just finished. It's been nearly 3 days since she's had anything to eat, and it appears she's forgotten to prepare some rations. This letter is her asking us for help. We need to go. Debemos traerle comida a la persona que nos puso en el estado en que estábamos antes. En primer lugar, ¿verdad? Claro que no era su culpa. Nosotros la seguimos. Algo que no se debe hacer, pero creo que... como sea. What? You mean she's been sitting there for 3 days? Claro. Wait, how did you know all that from just a few lines on the paper? Well, obviously because this has happened before. Last time she drew 5 lines, and by the time we found her... Well, I'd prefer not to remember that. 5 días sin comer. Wow. Needless to say, Hypatia's been through worse, but we should still get to her as quickly as possible. Lo más rápido posible. No hay problema. I've got some emergency rations set aside for times like these. Paimon, Traveler, could you two bring these to her? Wait, you want us to bring her the rations? But will the Traveler be okay if her cave is still filled with that funny incense? Let's find out. Here, Traveler, take a smell and see. So, how do you feel? No siento nada raro a diferencia de la vez pasada. Huh? Really? You're not feeling even a little drowsy? No, nada. But wait, how'd you know that he'd be okay this time, Tainari? Back when we were clearing the Withering Zone, I observed that he could adeptly manipulate the Dendro element. I knew then that he would be fine. Gracias, Colei. And if I may ask, when I was telling you two about Irmin's soul's ley lines, was what I described similar at all to what you saw while you were unconscious? Entonces lo que yo vi no fueron alucinaciones, ¿cierto? That's correct. Those weren't hallucinations at all. Though I don't intend to apologize for deceiving you. No hay problema. Tú solamente estabas haciendo tu trabajo y está empezando a llover. Because what you saw is of significant importance. Not just for the nation of Sumeru, but the entire world of Tevat. My forefathers were shown much favor by Greater Lord Rukkhadevata. We took an oath to protect this nation together with her.
Now that that duty has fallen to me, it was part of my responsibilities to ascertain whether you could be entrusted with the fate of Sumeru. Ya, ¿y por qué justo tiene que estar lloviendo con truenos al momento que me dices eso? Now, after seeing you in action with my own eyes, you have earned my confidence, and I no longer feel the need to hide any secrets from you. Ya, dime entonces, ¿qué fue lo que vi? When you passed out, your consciousness had connected directly with Irminsul. What you witnessed were actually real memories contained within Irminsul itself. I could try to tell you more, but it would be better if you went to ask Hypatia instead. Her focus on meditation and use of Spirit Borneol are aimed at establishing a connection with Irminsul, just as you did. That sounds nice and all, but will she really help us? Seriously, she completely ignored us the last time we tried talking to her. That was because when you ran into her, she was in a special phase of her training. During that time, she must avoid communicating with others. Please, wait here for a moment. Ya. Fase especial de entrenamiento, what the hell. Que yo sepa, los meditadores no hacen eso. Simplemente se ponen unos cascos y ya a partir de ahí se ponen silenciadores totales y empiezan a meditar. Por lo menos eso hace mi compa de trabajo. Take these. It's a meal I packed for Hypatia, as well as some other ingredients. I'm sure it'll come in handy. Bien, ahora somos traficantes. Also, here's a letter that I would like you to give to her. Just show it to her and she'll answer any questions you may have. Gracias. No. I should be the one thanking you. You've both been a great help these last few days. Bueno, parece que ahora tenemos que ayudar a Hypatia, que nos han dado justamente una carta y comida para esta tipa, que nos ha dejado literalmente abandonados. O sea, entramos a su casa, incienso, y pues quedamos ahí de contra pasmaos, que al punto que hemos visto un fucking árbol que tenía alguna que otra semejanza con el Hydrasil. No sé por qué no le dirán Hydrasil, seguro es por el copyright, que le tienen miedo a que Marvel les haga algo a esta suerte de juego, como sea, AA tal vez. Pero sí, vemos aquí esto, lo que es el tema del almuerzo y una carta. Una carta que por lo que veo no tiene ninguna imagen, así que tendré que estar yendo por todo el camino sin saber esto hacia dónde voy, porque así trabajan los traficantes en lo que es mi universidad. Tienes que darle el plato, o sea, tienes que pedir en un grupo, tienes que pedir el plato que quieres y en base a ese plato tienes que decir tu ubicación, cómo vas vestido para que te identifiquen más rápido, y de alguna manera más rápida tienes que mandar una foto para que ellos sepan esto, dónde estás. De esa manera es como tienes que estar pidiendo comida, porque y también tienes que estar avisando si es que hay un shave cerca, porque entre comillas está prohibido hacer esas prácticas de entregar comida dentro de la universidad, pero de todas maneras la gente lo hace por necesidad. La plata de la pensión está bastante cara. Pero sí, dicho eso, y teniendo en cuenta de que está lloviznando ahorita en Sumeru, creo que voy a dejar el video hasta acá, y en el siguiente vamos a comenzar más yendo con Hypatia. Ya cuando todo esta zona esté más tranquila, todo esté más chido, y por alguna razón claro, porque tengo a Razor, que es un güey mental electro. Así que sí, si os ha gustado el video puedes darle like, compartirlo con un amigo que sea, ya sea simple Colei o simple Tignari. Ambos son buenos personajes dentro que me caen bien. Y también si eres parte de la Dendro Gang, que creo que ahora tiene más seguidores una vez que ya se ha dado cuenta, o sea, el mundo de Najira y lo que es el tema de que es un buen unidad support, también por el tema de la fuerza que le da el viajero, porque vamos, tener 4 dígitos de ataque no lo tenía con lo que es el tema de los otros elementos, ya saben, Anemo, Geo y Electro. Con Dendro, vamos, Dendro es la voz, Dendro mejor elemento. Por algo es que voy a elegir inicial tipo planta y romper con lo que tenía predeterminado elegir antes. Así que nada más que decir, hasta aquí Vampire, nos vemos en el siguiente video.